fatigué. On n'a pas de manger. Mais c'est nous ici, peut-être le courage il est. For me, solidarity is helping without getting something back. Solidarity is helping people in distress, helping people in need, whatever their condition, whatever their religious or wherever they come from. And in our case, it's also whatever the legal situation. One day I went to the Roya Valley and I was with my daughter, and on the side of the road there were 3 African kids that were walking, and but they were completely lost because actually they were on the road to the mountains and to the snow. It was the winter and they were wearing shorts, so they were not equipped. So I decided to take them in my car and to drive them to Nice. My name is Pierre-Alain Manoni. I'm 46 years old and I got 2 children. I work at the university doing research and teaching. I was arrested for transporting migrants that I picked in France, in the Roya Valley, and they arrested me in France on the highway. Before I was arrested, I knew other people got arrested with migrants in their car. They would take the migrants off the car and then they will let you go. Were released without any trial, so I wasn't concerned about any consequences. And for my case, I don't know why, but the prosecutor decided to prosecute me. And then it started. 2 days later, Cédric Héroux got arrested and was put on trial too. At some point, they decided to prosecute everyone who was helping the migrants. Ci spiega un attimino voi che venite dalla Varroia, che problemi avete avuto, che problemi soprattutto lui ha avuto? Sì, lui è un vero europeo, è stato arrestato sia in Italia che in Francia per lo stesso reato di aiuto all'immigrazione clandestina o comunque un reato di solidarietà. In Italia è stato denunciato quando c'era ancora in auto l'ordinanza del sindaco che proibiva di dare da mangiare ai migranti al di fuori delle strutture, insomma, come la Croce Rossa o il Campo Roia. Invece, per quanto riguarda la Francia, è stato arrestato mentre trasportava 6 migranti eritrei dalla Varroia, che è Francia, a Nizza. C'est Gérard Bonnet, JB. J'ai eu plusieurs commerces dans le village ici à Saorge. Je suis maintenant retraité, ce qui me permet de consacrer pas mal de mon temps donc à ce problème des réfugiés. J'ai 2 possibilités de procès. J'ai un procès qui est sûr au tribunal de Nice. La peine maximum est de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et un procès peut-être en Italie à Imperia, où là la peine est plus faible, c'est 206 € d'amende et peut-être de la prison. J'aimerais mieux rester dans ma campagne à cultiver mes légumes et m'occuper de mes chats et de mes arbres, mais bon, il y a de la détresse à nos portes, à nos pieds, donc je participe avec de nombreuses personnes dans la vallée à essayer d'apporter de l'aide, un minimum d'aide à toutes ces personnes. Je milite au sein de l'association Roya Citoyenne qui s'occupe des droits des réfugiés. La Roya est un
petit fleuve très court qui part du col de Tende et qui se jette à Ventimiglia. Ventimiglia, c'est la ville frontière italienne. Et donc la partie au sud est italienne. Au nord, à partir du col de Tende, c'est le Piémont italien. Et entre, on a 5 communes françaises dans la vallée de la Roya. Quand le gouvernement français a décidé de fermer les frontières en juin 2015, que les migrants se sont retrouvés bloqués là, à la frontière entre Ventimiglia et Menton, les réfugiés ont cherché d'autres voies de passage et sont remontés vers le nord, vers la vallée de la Roya, pour essayer de passer en France en fait. Donc nous les avons vus arriver dans la vallée à la fin de l'hiver 2016. Donc ils s'accumulent à la frontière, ils s'accumulent à Ventimiglia, où d'un autre côté, notre association et d'autres associations vont les nourrir le soir, parce qu'en ce moment, ça monte jusqu'à 400, 500 personnes tous les jours. C'est la place où la mairie souhaite qu'on distribue la nourriture pour ne pas être... on est en face du cimetière et la mairie nous a demandé de venir distribuer là pour ne pas déranger la population de Ventimiglia. Après avoir interdit, maintenant ils nous ont autorisé à un endroit spécial. L'ordinanza è stata introdotta perché nonostante ci siano il campo della Croce Rossa che dà da mangiare e ha gli spazi, e nonostante ci sia il campo diciamo delle gianchette, per così dirlo, anche se non è ufficiale, però hanno continuato a dare da mangiare per strada. Questo ti crea tutta una serie di problemi dal punto di vista igienico-sanitario, perché non sai cosa danno da mangiare, non sai chi lo prepara. Il Barobbi offre aiuto, offre vestiti, carichiamo i cellulari per i ragazzi, diamo da mangiare ai bambini, offre scarpe se ce n'è bisogno, qualsiasi cosa nel limite del possibile e delle mie forze. Fare le multe alle persone che hanno distribuito il cibo a chi aveva fame lo trovo assurdo, molto assurdo. Quello che il nostro sindaco ha dato il divieto per me come cristiana non è accettabile. Parola del Signore. Bueno, soy Rito Julio Álvarez, actualmente párroco aquí en Ventimiglia, donde desde hace un año estamos recibiendo los migrantes de tránsito por Ventimiglia. Miles de personas pues, que no tienen ninguna posibilidad concreta donde vivir y así están obligados a dormir en la estación del tren o debajo de los puentes. Y el año pasado, junto con la Cáritas, abrimos esta iglesia para alojar a las personas que en ese entonces eran unas 200 personas. Esta ordenanza del alcalde de Ventimiglia, pues claro que no es lo mejor. Él lo hizo con sus motivaciones, sobre todo para responder algunas exigencias o denuncias de la población. Que no aceptan que los inmigrantes estén en las plazas, que estén en ciertos lugares, que puedan comer por la calle, porque pues la gente parece que todo esto trae muy mala fama a la ciudad. Ya dio una respuesta diferente y que pues en este momento está suspendida. A veces miro que los gobernantes hablan como pensando únicamente a los resultados políticos. A veces como que se han perdido en el camino lo que son los principios fundamentales. Abbiamo sulle spalle una forte responsabilità, una responsabilità che nasce purtroppo dalla carenza evidente di regole chiare, certe, e spesso si confonde l'ordine pubblico con quelle che sono invece le esigenze sociali.
potremmo di nuovo tenere in considerazione, si riproducessero quei fenomeni, i fenomeni di prima, potremmo di nuovo tenere in considerazione il fatto di riprendere in mano l'ordinanza o comunque il regolamento di igiene urbana. J'ai parti de la Libye et j'ai fait un an et après je suis venu ici. Maintenant ici à Ventimiglia, ça fait même pas 10 jours. Donc je viens de Tchad. Je suis venu avec le bâton et je voudrais aller devant la France. Parce que ici ça ne me plaît pas. Venez là où je dormais, je dois vous montrer. Regardez. Maintenant ici, est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent dire qu'ils ont en Europe, ils dorment tout le temps comme ça. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont en Europe. Si d'autres pays européens, s'ils vont demander à l'Italie, les Italiens vont dire qu'on a pris leurs responsabilités. On a donné des maisons, on a fait tout pour eux, ils vont dire comme ça. C'est comme si vous avez vu, vous-même vous connaissez la vérité. Si vous avez pris la responsabilité, personne ne dort pas sur la route comme ça. Allez devant le J'ai essayé 3 fois. J'ai parti jusqu'à Monton. On m'a fait retourner, mais je n'ai pas passé devant. The border between Ventimiglia and Menton is closed. There are police checkpoints, so they cannot cross. When they try to take the train, they are taken off the train. Desde los atentados de París y Niza en Francia, el gobierno francés decidió de ser muy rígidos en los controles en las fronteras. Es una situación muy triste porque el hecho que ellos tienen un color de piel diferente, eso los lleva a que sean identificados fácilmente. Lo hacen bajar de los trenes y los regresan a Ventimiglia. Sometimes they walk on the highway, which is along the coast. There have been at least 3 people killed on the highway, hurt by trucks or cars, or falling from bridges, so they take risks. Sometimes they try to go through walking path on the mountains, and it's a very dangerous walk. Poi dobbiamo arrivare al 15 quando c'è questo enorme afflusso, perché l'Italia è diventata una sorta di imbuto, si arriva sulle coste italiane e poi però non si può lasciare l'Italia. Se no, visto che siamo qui, vi farei notare quel filo spinato che c'è sulla cresta, lo vedete? Quella è proprio la frontiera. Una volta che sei lì, vedi che alla tua sinistra c'è Mentone, sì. Di notte vedi bene le luci di Monte Carlo e quindi vai in quella direzione ed è pericolosa perché dietro questa roccia c'è una falesia e puoi scivolare, non lo sappiamo, se di notte spesso non vedi. Ecco perché si chiama il Passo della Morte. Durante il fascismo i controlli erano molto più severi, la frontiera è stata, soprattutto in certi momenti, come si può dire, militarizzata. Così nel dopoguerra, nell'immediato dopoguerra, e poi c'è stato Schengen, per cui la frontiera di fatto non c'era assolutamente più, e adesso dall'arrivo degli migranti delle primavere arabe fino adesso è stato sospeso Schengen per chi non è comunitario e quindi sono controlli più o meno severi a seconda dei momenti storici. Attualmente sono severissimi. But the crazy thing is that you can also go to France by crossing the border, which is between Ventimiglia and the French valley of the Roya. Here there is no checkpoint, so for a long time they were able to walk along the roads or along the train tracks.
The first village is Breil-sur-Roya, so that's where Cédric Héroux lives, and so that's why there is a lot of people that are sheltered here. À Monte, j'ai essayé 4 fois, mais ce n'est pas assuré par là. J'ai essayé une fois seulement, j'ai réussi de traverser. Maintenant, je ne sais pas si je pars devant avoir des protections ou bien j'avoir pas, je ne sais pas, mais je ne retourne jamais en Italie. Sometimes we don't like to tell our pain because I don't know even how to talk like that. Program take place really, they destroy, kidnapping children, kidnapping the girls. I don't know what they are up to and I don't know what really they need. I don't know what they pretend they're Muslims and they are fighting for Muslim. I don't see even their reason of doing that. I don't know, killing innocent people, splashing blood like this. Not fair. Muslim doesn't say something like that. We are all praising for one Lord, which is God. You understand? I really give great thanks to the owner of this place, which is Cédric Héroux. I never see some kind of hero like this. The problem, once they are in the French valley of the Roya, is that they are stuck. There is only one road that leaves the Roya valley, and this road is going through the village of Sospel. And here they put like a big checkpoint. I came in Ventimiglia like 1 week, so I slept under the bridge. The time I was in Ventimiglia, I take a knife because I want to kill myself because there are no people to take care of me. So I met Mr. Cédric, I explained to myself to him, he helped me. I thank God will make to continue to bless her for me. She's my father, and I pray to God I want to be his son because I lost my brother and I lost my entire family. All night I did not sleep because I still remember my family. I lost my father, and then I lost my mother. My younger brother also, I lost my younger brother. God selected Mr. Cédric to help me. I don't want to go anywhere. I want to stay in France here with Mr. Cédric. Cédric Héroux, je suis agriculteur à Breil-sur-Roya. Ici, c'est sûr, on a 50 personnes qui se passent par semaine, 40 à 50 personnes qui passent par semaine ici. Donc trouver des solutions pour tout le monde, c'est compliqué. Tous les gens qui sont ici, c'est des demandeurs d'asile en France. Et ils sont bloqués à Breil-sur-Roya parce qu'il y a des contrôles policiers après Breil-sur-Roya. So what happened is that sometimes people have been taking them to Nice, and some have been arrested. Happily, they have found a protocol with the police where they can declare how many people they're going to take to the prefecture so they can do their asylum request. They get authorization for taking a little number of people to the Nice prefecture. Et il faut rappeler que la frontière était fermée pour des questions antiterroristes. Et là, le terrorisme, en fait, il se crée à cause de la misère. Et là, on est en train de créer de la misère et créer de la violence, quoi. Et la misère, elle n'a pas d'origine raciale, elle n'a pas d'origine ethnique, la haine non plus. Et son origine, en fait, elle est basée sur le mépris, sur la violence, sur tout ça, quoi. Et la démocratie, c'est pas forcément attendre qu'un élu, qu'un politique gère la vie de la cité, donc la vie des gens. Ça implique aussi que quand il y a une carence d'État, et quand l'État ne respecte pas la démocratie, c'est aux citoyens, aux concitoyens, au peuple de réagir face à cette carence, à cette défaillance. Parce qu'on a des politiques qui se permettent de se mettre au-dessus de tout, à bafouer des lois. Et ce n'est pas le cas, ils doivent respecter les lois comme moi, comme tout le monde. Et le gros problème, en fait, c'est moi je suis agriculteur, c'est pas mon métier de faire ça, il faut être formé pour faire ça. Donc je fais un peu comme je peux. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'État reprenne tout ça. But what is crazy is that
It is the village people who are doing the work of the government. When they talk about this valley as a valley of militants or activists, it is not true. It is not people who have decided to be activists. It's just it's people who have been hosting, sheltering, helping these people because they cannot let people die on the side of the road. Ce qui nous questionne fort, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, pour combien de temps on doit faire ça, et qu'on sait que pour que les réfugiés n'arrivent plus, eh ben, il faut qu'ils aient plus envie de partir de chez eux. On sait que si ces gens partent de chez eux, c'est pour des problèmes économiques, politiques, et que les pays comme l'Érythrée, le Soudan, la Somalie sont en guerre pour des raisons qui nous échappent à nous, mais que la politique internationale pourrait résoudre si elle le voulait. Voilà, c'est l'inquiétude par rapport à la durée maintenant. Et encore, peut-être aussi on aura dans pas longtemps des réfugiés climatiques. Donc les pommes de terre et les arbres risquent d'attendre encore un peu. Moreover, I often think about my children. I have two children, and I want to give them this education I received. Part of my family is Corsican. My grandfather was a doctor over there. I've learned that whatever the situation, whoever it is, you cannot let someone on the side of the road. It's a question of honor, they say, like, or dignity. If I didn't help these people, and if they died in the night, how would I live with that? I don't want to be responsible. So, of course, I would do it again. Excluding people, closing borders, and being afraid of foreigners has never led to peace and to, like, happiness. Yeah. This boy, yo. Freestyle. Clockwise to my niggas, yo. Your boy, Fizzy boy, back in that hood, yo. What's up, Faris? My boy. Mo. Yo. Will. Haha, stupid it. Got in the swag, getting the money, doing too hot, still got in the way. Big man, gotta do it to the best of the level. Gotta get no always the swag, gotta make it the west. My niggas see me like a beam, my way or mine. I gotta see the switch if you wanna be it alive. Papa go up, mama be in trying to make it. You will never know, cause you see it like a beam dramatic. Yo, I gotta go, yo boy, busy gotta go, yo boy. What you say about it, though? I'm lost in life, I'm lost in life. I'm lost in life now, I'm lost in life now. Boy, oh boy, I gotta go. Yo, this is your boy, Fizzy boy, I gotta go. Yeah. I'm making to the high levels done that niggas never know what's in me down. I'm making the money, doing the being myself. I get the cash out all over. Me in the hollow, seeing the panic, feeling the success. Cause I now know that life is in the head of a big boy. She come and cover, tell me she love me, pick it. Hey, they won't see me down, they won't see me down, they won't see me down, yeah.